government, education department as well. School management is playing with the life of students who are studying in nursery to 4th standard. New school has been built up near garbage plant, which will have an impact on the health of student. Parents demand with government and school management to shift the students within 4 days again to old school, or all parents will see in court or else protest near old school. आम्ही 3 तारखेक आमकां मेसेज येता स्कुलाच्या आदली व्हॉट्सअप पेरंट्सांक सगळ्यांक तुमचे फाल्यां स्कूल शिफ्टिंग म्हणून खंय ते काय ना नानी पार्क हांगर नाना येना नानी हांगर फक्त गार्बेज आनी पत्रे लायिल्ल्या स्कुलाक CCTV कॅमेरा आमी येयले स्कूल सोडून हांगर येयले उपरांत कळ्ळें स्कुलाचें काम चालू आसा म्हणून आमी कितें केलें आमी सगळे पेरंट्सांक घेतलेले मेन स्कुलान गेले ज्या स्कुलान आमकां एडमिशन घेतलेले त्या स्कुलान गेले थंय आमकां तेंच्यांनी कितें सांगलें कितें पत्रे बित्रे पडले ते आमी काडटा आमी 8 दीस स्कूल बंद दवरता बंद दवरले तेंच्यांनी काडलें तात्पुरते कितें रेंव बी कितें घातली वाट करून दिली भुरग्यांक जेन्ना आमकां तेन्ना कळून हांगा गार्बेजचो प्लांट आसा म्हणून जेन्ना भुरगीं घरा कडेन सांगपाक लागली पप्पा थंय मूस येता वास मारता म्हणून आमी पळोवपाक गेली पयले गार्बेजचो प्लांट आसा तेन्ना सारकें माथें भडकलें कित्याक गार्बेजच्या प्लांटाक तुजी स्कुलाक परमिशन दिवप पण ती मेजर इंग्लिश गव्हर्मेंटान केल्ली आसा ही सरकाराची चूक आनी स्पेशली एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून प्रमोद सावंतांनी दखल घेवपाक जाय पळय स्पेशली हांव कितें म्हणटा स्वता तेंच्या एडमिशनान हांगर एक म्हयनोभर रावचें येवन तेन्ना कळटलें कितें इफेक्ट जाता तो कित्याक सांगपाक तोंडान इजी आसा हांगर जी येता भुरगीं पळय ती 2.5 ते 10 वर्सां भितरलो के 350 भुरगीं हांगर येता जी आतां फाल्यां सीक पडली जबाबदारी कोण घेतलो हेल्थान हांकां परमिशन दिलें कशें TCPन हांकां परमिशन दिलें कशें पंचायतीन हुकुमनसी कशें दिलें कशें हो सगळे प्रश्न निर्माण जाल्ले आतां कित्याक ही सगळी मिली बेगत कशी दिसता आनी जेन्ना मरे शिक्षणाचो धंदो आता पळय तेन्ना अशी एज्युकेशनाची वाट लागता. इस्कॉल केन्ना स्टार्ट जालें? इस्कॉल स्टार्ट जाला 4 तारखेक तुमकां कॉल केन्ना येयलो? आमकां 3 तारखेक व्हॉट्सअप मेसेज केल्या आमची भुरगीं शिकताली विद्या प्रबोधिनी आमी एडमिशन थंय केलां हांगर करूंक ना तेजे पयलीं तुमकां कांयच सांगूंक ना न्यू बिल्डींग म्हणल्यार न्यू बिल्डींग PTA ची मिटींग घेवती तेंच्यांनी PTA ची मिटींग घेवंक ना घेवपाक जाय आसली स्कूल सुरू करच्या पयलीं आमकां दाखोवपाक जाय आसलें हे तुमचे स्कूल पेरंट्स ते आमकां दाखोवंक ना हांगर तुमी आतां येयले दाखया मरे म्हाका एक तरी खंय बोर्ड आसा दाखय म्हाका स्कुलाचो हे स्कूल म्हणून एक तरी सेक्युरिटी गार्ड आसा हांगा हे पळय मरे फुडल्यान कितें हे पळय मरे कितें एका स्कूल म्हणटा तेंच्यांनी आमकां ग्रांटेड धरचें आमकां ऑप्शन खूब आसा पण कितें हो राजेश दाबोळकराचो एकट्याचो प्रश्न हो सगळो पेरंट्साचो प्रश्न आसा सगळ्यांचो प्रश्न आसा. आतां कितले स्टुडंट येता हांगासर? 350 भुरगीं येता फर्स्ट टू फोर्थ नर्सरी टू फोर्थ पूण हेजे वयल्यान तुमी ज्या सुद्दां फिल्डार आसा तुमची सुद्दां भुरगीं खंय तुमी धाडपाचे सांगपाक कितें धाडा जातलें प्लांट शिफ्ट जायना हांवें कन्सर्न ऑथॉरिटी सगळे कन्फर्म केले प्लांट शिफ्ट जावंक शकना प्लांट एक्सपांड जावंक शकता पण शिफ्ट जावंक शकना. प्लांट केन्नाच्यान 14 वर्सां जाली प्लांटा आनी बिल्डिंगेक 2 वर्सां जाली ओके आणि फर्स्ट टाइम ओनू त्यांच्या इनोग्रेशन केला बिल्डिंगेचे आता इनोग्रेशन कशें केला ते हांव नको हांगा भायर बोर्ड ना CCTV कॅमेरा ना सेक्युरिटी ना एक टॉयलेट आहा भितर. मुद्दो तोच आसा आमकां गार्बेजी कडल्यान हांगाच्यान थंय व्हरचें आमकां पयलींचें स्कूल आसा पळय आमकां थंयच दिवचें ओके विद्या प्रबोधिनी थंय दिवचें म्हणून आयज हो तुमी इश्यू आमकां हें पयलीं कळ्ळें जाल्यार हांव भुरग्याक काडटलो आसलो ह्या स्कुलान घालचो ना. आयज आतां तुमी एज अ पेरंट्स सगळे हांगासर जमलेले आसा न्हू फाल्यांच्यान कितें फॉलो फाल्यांच्यान भुरग्यांक इस्कॉलाक हांगा ह्याच स्कुलान धाडटले तो सरान म्हणल्यार त्या प्रमाणे आमी 4 दीस वेट करतले ओके आनी वाट पळयतले मागीर आमी 2 ऑप्शन आसा आमचे खंयची हायकोर्टान आमी हें केलां सेम आमची सगळ्यांचो आनी सेम सेकंडली स्कुला कडेन वचून आमी बसतले स्कुला कडेन वचून बसतले ओल्ड स्कुला कडेन ओल्ड स्कुला पयलींचें स्कूल आसा पळय थंय वचून बसतले ओके. इश्यू आमी हांगा भुरग्यांक जेन्ना शिफ्ट केले 4 तारखेक आमी आयली पण आमकां ते कंडिशन आमकां कांयच खबर नाशिल्लें आमी मॅनेजमेंटाक मेळ्ळी गार्बेजी खातीर पण मॅनेजमेंटान सांगलें आमकां आमी पळयता म्हणून अजून पर्यंत आमकां मॅनेजमेंटान कांयच सांगूं ना तेन्ना आमचें एकूच हें आसा मत की सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक थंय एडमिशन म्हणजे परते थंय शिफ्ट करचें म्हणजे 4 दीस तुमी पयलीं आतां भुरग्यांक धाडटल्यात आनी 4 दिसान उपरांत जर फॉलो जाणां फूल पेरंट्स सगळे मेळूनच आमी डिसिजन घेतली कारण जर तांणी करना म्हणत जाल्यार आमी सगळे पेरंट्स आतां थंय वचून बसची पडटली नाजाल्यार आमचे कडेन आनी उपाय कांय ना. CMान मातशें बेगीन हें करचें दखल घेवचें हाजे भितर अशें दिसता आमकां. खंयचोच आवय बापूय आपल्या भुरग्याक मरे अशें गार्बेजीन मरे शिकपाक घालचो ना लिटरली हे स्कूल गार्बेजीक तेकोन आहा 30 मिटर सुद्दां डिस्टन्स ना आनी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार हें इनकम्प्लीट आहा सगळें हें तूं पळोवपाक शकता कितें आनी स्कूल प्रिमायसीस म्हणटा न्हू तेतून मरे भायलो मनीस कोणूच भितून दिसूंक जायना तुका हांगा वर्कर दिसता ते पळय तुका खबर आहा दीप विहार स्कुलान 8 काय 9 वर्सां पयलीं कितें जाल्लेलें तें कितें आनी आयज हे चायल्ड मॉलेस्टेशन रेप हे KCBC गोंयान वाडलेले आसा आनी स्कूल मॅनेजमेंट असली रिस्क घेवपाक शकना. आयज 350 भुरग्यांचे लायफ तेंच्यांनी डावाचेर लायला ही भुरगीं ल्हान भुरगीं जी बाबडी टिफीन सुद्दां घेवन येतात न्हू ती खाताना सुद्दां तांकां रिस्क आहा कित्याक आतां पळय जळारी बिळारी बीन हांगासरूच तूंच पळयलें आसलें कशें भोंवतात ते वो वास ही आवय बापूय जेन्ना हांगा येता आमकां आमी येयले आमकां वास सोसूंक जायना मरे कंटिन्यू मूस चालू आहा मरे आनी ह्या कंडिशनान भुरग्यांक शिकोवंक धाडपाची रे हेची दखल आमच्या गोंयच्या सरकारान घेवपाक जाय एड्युकेशन मिनिस्टरान घेवपाक जाय
हे टोटल नेग्लिजन्स मरे सारखे तुम्ही भुरग्यांच्या लायफाचेर उठल्या मरे सारखे. हेच ते सरकार जे आमकां कोविडाच्या टायमाचेर सांगताले की हे प्रिकॉशन घेया ते प्रिकॉशन घेया म्हणून लोकांक मारले पडयले हेंच्यांनी. आणि आयज तुम्ही कितें करपाक उठले? 350 भुरग्यांचे लायफ हेंच्यांनी डावाचेर लायलेले आहा. प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हे जर मॅटर ह्या 2 दिसां भितर सॉल्व जायना सगळे एक्टिविस्ट रस्त्याचेर देंवतले आनी डिमांड करतले आमी वगी रावचे ना. कित्याक सांग हे भुरगे म्हटल्यार आमचे फ्युचर कितें आनी भुरग्यांच्या फ्युचरा वांगडा आमी तुमकां खेळपाक दिवपाक ना. रे तेंचे कॉन्क्रीट ह्यान आन्सर ना तेंचे कडेन. ते म्हणटा प्लांट शिफ्ट करता. तुमकां सांगलें न्हू प्लांट शिफ्ट जावंक शकना एक्सपांड जावंक शकता. आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो प्लांट शिफ्ट कसो जावपाचो ना कित्याक ही डेड एरिया सो फुड्यान जागो ना तो NDZ ते प्लांट आनी कसो व्हरपाचो ना. आमकां प्लांटाक ओपोज ना. ते म्हणटा टायम आमकां फक्त कितें जाय स्कुलाक ज्या भुरग्यांक आमी एडमिशन केलें त्या भुरग्यांक थंय शिफ्ट परती करपाचो विशय काबार. एक सिंपल हांव सांगता जेन्ना सरकार असले प्लांट घालतात न्हू कितें गार्बेज सेग्रिमेंटला ते तूं कितलोय डिमांड केलो जाल्यार ते काडपाक सोदिना उलटे ते वाडटले. मोर्मुगांव इज अ बेस्ट एक्झाम्पल. इन टन्स ऑफ गार्बेज ते सेग्रिगेट जाता. सायडीक हेंच्यांनी स्विमींग पूल बांदला नॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल बांदला कितें रे जो आयज यूज जायना पळय तुका. आनी लोक ते गार्बेजी खातीर कितलेच लोकांक दुयेंसां जाले. डेली आमी ब्रीथ करता ते प्लांट कशेंच काडचे ना. सेम पोजिशन हांगासर आसा ते प्लांट कशें काडचे ना हांकां स्कूल शिफ्ट करचे पडटले. आमी डिमांड करता की स्कूल हे आतां येयला कितें आनी फोटोन हाडला तेंच्यांनी स्कूल पळय एडमिशन केला त्या स्कुलान आनी हाडून भुरग्यांक घातल्या हांगासर. अरे ल्हान 2.5 वर्सां 3-4 वर्सां भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटात रे. लज दिसपाक जाय हांकां. त्या स्कुलाची कितें जालें? ते स्कॉलेज कितें आमकां खबर ना. त्या स्कुलांचे कोणाक तरी मरे कितें तेंचे एक्सपांड करपाचो प्रयत्न ना. ते कितें सगळे स्कूल 1st ते 10th पर्यंत हांगा शिफ्ट करपाचो प्लॅनिंग आहा तेंचो. म्हणजे ते 4 फेसी 4 भुरग्यांक ते शिफ्ट करून ते प्रयत्न करता सगळे आनी खंय ते कॉलेज सेक्शन करून सुद्धा तो विशय तेंचो. तांकां आमचे ओपोज बी कांय ना. आमचो एकूच मुद्दो आसा ज्या भुरग्यांक तुमी 4 हांगा शिफ्ट केला सांगिनासतना त्या सगळ्या भुरग्यांक परते आमकां थंय शिफ्ट करचो विशय सोंपलो.